Mag-iisang song muna tayo dahil kompleto na po ang The Company! With the manager! With our producer, Gia Morado! Okay, again, press 2 kung naka-follow na kayo kay Seri. Follow, Sedi. 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 Okay. Okay ba? I'm blending? Yes. Ito ang warm-up namin, guys. Ano ba? Okay, dahil dyan, for our first song. Sedi! Follow, Sedi. Follow, Sedi. Follow, Sedi. Follow, Sedi. Ang dami mo na viewers na 6,000. Follow Follow na na lahat! Sa 6,000 viewers po natin, anong gagawin? Follow, Sedi. Follow, Sedi. Follow, Sedi. Follow, Sedi. Follow, Sedi. Follow, Sedi. Okay.